Hello, TUNI cookie channel I say the way I le brass za chum ho sim ding dan le aza ding dan ana say within aki hial na ipi ti hong ina say the way in aban le ipia ki jang ham ti hong ni say the way na ni chaba hi ana veleu hen option nga min ti chu brass type za chum nga min hi cho in say de wa hi in hi cho la hi za ha chu hi chi an ani na pa scatter brass ki te pen hi ina say ta win tu ni a hi ni say de wa na hi chlai calligraphic brass le chlai bristol brass ki te pen hi chi ina say de wa hi in aban a cha in video athum na tiang le hi chaba pattern le art brush depend hi chi ina say de wa hi in he chi na ting a chu hoi ta in anavia hitin phat ma sa a chu chi scatter brush hi introduction type de dana ei pawa chu iti se da thuma kai ti ding dan ha hi chi ding dan a chu a khat anaki sei in hi chi chu hoi ta na vet lo wai le anavet kit nen lang abang le hi chi video ai ve le chun kitchen ta an het ding hi in ai la tu ni ai sei diu hi ai le koi to bang sketch theme na lim jit theme ho dinga thil poimo ta hi maji chu hi chi illustrator a hi to a khutna ki jit sa nga hoi zo an jit the hi in brush hong edit ki bol the hi ja chu hi chi thil poimo ta hi in brush among lang zoom na dei ham among pal ding na dei ham ai lo la among a loom ding na dei ham a zom ding na dei ham na dei dan na bol the hi hi chi chu tu ni a hi chala ya hi in sei diu hi na chi chu in sei diu hi in ki pat ma sang wa hal khat highlight ti dan dewa thuma kai dan dewa chu kan sei hi in tu hin class chu anapan ki tau te Hichlaya ama sepen pa option ni ana sei hitin hichipen chu iphiam ti ai le je langai chin langna je langai chin lang chi by brushes ki ti pen hi me la chun hichlaya ko vele chun example la hichlaya among pal omen hichlaya among pal lo omen aban le hichlaya alu ma omen a zo ma omen na hi choi iti ki sim ham ei mani dei dan na iti bol ding a dan chu hichlaya azom pai na la brush tool na la kita hona kai ya le ngat cho ai wang ai tai na kai to kiting le lin kita na le ta ho mi chi ho ai effect na mu ding ka ta sa ne ti to bang hi iti ki bol ham e pi chi ai chilang ne oi chi lin ham te la a brush ku ki ba lo ji ai chi la alum pai lan lang tin kai na tim bol long la chun to a hi chilang to hi chilang ki bang ki tho ai aji cho a brush ku lu ma hi na chi alum la azom brush hi e man e dai dan na i ki heading ham mai lo le chilaya pa he lakit nen lang e chi kai la chun chi hu iti ki sim ham ai lo le chi pai lakit nen lang kai la chun chi a design chom chuna ni choi ip ki sei na mai lo le iti ki sim ham ipia ki jang ham ti chu in sei de wa hi in chi choi ta na veotin tu na ma sapena calligraphic pen chu hi chi pen he an sei le hen chi ten hi velatron option hi do lo ju scatter le art brush hi bola ki highlight lo ham hi bola ki select thei lo ham te le chi ten ni asim dan a brush sim dan hi za chu ma hi in video ma sa chu na vet no le chan he de wa hi in to hi cancel ga bolo itin velatron ni chlai thil khat na create tai diu te na mu chi pai ga feel ho ite ne khat chipa ga feel hitin heta I feel zo teng ole to a hi brush na la de na chipen hi nangen brush ana sim no mai le chlai na koi lu na aban ai chawa scatter in select a okay na me ding hi
okay na mi ting le chi a brush adjust ding dan hong chu in sei yo hi ta in tu ni ai cho an sei da ta tin okay ga mi e hitin okay na mi zo ting le chalai brush select in lang in chapai select in lang ban le tin kai le chun ni chi khona le ta hwa aban bana ding hi ti amasa chu hi chi scatter brush in sei yo hi ta in hi chu i vel sei lo de wa hi ta na chi chu an vel sei da tin tu ni ai sei diu i topic over cha an lut ta hi tin chi chu i le chi brush i ti i dai dan na hei thei ham te le chalaya na chi ding hei na chalai brush na click do teng la noi langa he new brush akiti omin new brush na chi teng la tu ne hi chi option i sei di wai ji a chu chi pai na select ding aban la okay na me ding okay na me teng la chalai option yong ding hi in nangin hi chi na de ya he le na nop dan na amin jong na ki zip thei in chi triple g ga koi wi tin na triple g ga koi wi tin aban le chalai bele chun ni chi ko alum in hi chi ibrahim got pen no chu hi in ain la alum na dei lowa here thei ding wen ha hat a size ka sule no ten chi a size su le na hi in ichlaya vele chuni chi alum hi in ain lanang en azom ding na dei ai le ichlaya ko na na hei thei hi na le ichlaya angle na dei ai le angle nang en na sim thei hi in ta ho na hei thei hi na le na dei dan na hei thei hi itiam hana size sunyau te na tele na sunyau kit thei hi to ai okay ga bol le chun okay bol nang hitin kai le chun ja chom ding hi ta na kai su teng le len kit ding aji chu hi chi ibrahim pe no chu triple g amin na koi dong chu chlaya do ta chana le amin rong ta aban le nang en hi chu thil millimeter teng le azom ding kidai ji in hi ji ya chu hi chi to bang brush hi ei man i dai dan dana kisim thei in itiam khana letter hovel na jit no ma le hita chu kizit ji in hita he kisima option na option chu ki hele le ya kisima hi in abana chu anavekit le hen hichlaya ikhat nangin itiam hana modify na bol no mai le chi double click na bol ding le hong do ding hi in hong do ding le chlai preview me en lang chlai hong adjust na bol kit the na chi na nop la size resize na bol the hi in na nop la na su neo the hi in nang ma na dei dan na nop mai le angle na hi thi na lai hi angle na hi ai le hi chi a design no ho ki khel chulan na le khelo chlai design for the lesson na handwriting on ki khel ta so hi chi to banga hi ei man i dei dan na adjust bol the hi yang chu iga sei the hin tin aban le chlai vela chun fix on min ni chong fix hin aban le chlai random on ni chong in sei di wa hi na chong in sei di wa hi na in la tu nya chu i chi te ni bo i sei di wa hi in chlai random ma ga koi le chun i pi ki sei na random te le chwa random mai ko ai chlai hin nong le chi tho cho ki pe tho fix ai ko ya chi hin nong le chi tho na le chi ki tho chi chu epg ham iti ai le chi epia ki jangham random hi ti ala an aban nangai vele chun chi la ya he option khat ti chu chi option pa hi na dei ham na dei lo ham hi chi dung ju ya chu nang in chi fix na bolai le chi option pai mang ding hi fix bol le chun chi pai na bol thei lo ding fix hi ding hi ai le chi pai random na bolai le chun ni chwa ko na nangin adjust na bol thei chlaya akang te ni he ga vele han ni chlaya pa le ajil lang pa la ve lang pa ta ajil lang pa la ve lang pa vele chun chlaya ke pe dan hon mo chi hu nang na dei dan ta na hi chi thili jip sau ting le hi choi poi mo hi ja chu hi china ding a choi chlai fix ai lo le random te o chu ki jip a hi in nang na dei dan ta na hi chi chu na koi the hi na to hi na dei dan ta na jip the tha na le hi chi chu option al khat iga sei the hin tin a brush alum na dei ham azom na dei ham asi ilanga zom na dei ham nang in na dei dan na hi chu hi na ki sim thei amin rom na ki koi the hi alum neu na dei ong la na sim thei alum len na dei ong la na sim thei azom len ding na dei ong la na sim thei azom neu ding na dei ong la na sim thei hi na hi chu hi in
tua hi halkhat ga sei kit lewan abana option pa hi ai le hi chalai vele chun hi chi brush pu among lang pala hi chi pai le among lang yong ki bang chet na anung lang yong ki bang chet na hi na hi chi to bang brush ho etcm ding ham te le chalai na che kit ding new brush na la kit ding aban le chalai bristol brush ti pe na hi ichi diu ibola ban banana sei lo ham na ti a ong le ana vele chun hi chi ibola ichok kan le vai sei ham ti le aji chu hi chi to hi chi ki relate thimai ja chu hi chi te ni tu nya ham ki se hi na aban le chi bristol ga lautin na ban le na click ting le chalaya hin mo chalaya amin na khial ki the in hi chong hi triple d ga ko yu tin na ban le chalaya ga select le chun brush za chom chomom ta sa among zum na dei ham ai lo la mong aki bang chet na aki kim chet na ding na dei ham ai lo round ding na dei ham alum among loom thim ding na dei ham ai lo la mong lang khat zoom ding na dei ham nang man na dei dan dana hi chalaya brush hoi na ki select the hi na hi chalai pa hi ga select in lang hi chalai anoi hong in sei de hi in a hin la hi chima sanga cho al khat example ding a khil khat ga sei la hi chalai a khat ga ji tang brush select in lang aban le hi chapa hi ja chu chapa na select ding ai na hi chapa la hin hi tai hi chalai ga click la chan beta double d ki jita ho amin kunama brush min chwa ho double d ki jit chi chu isim pau chu hi ti chun het de hi hi chi ai ta in nga ban le hi chi halkhat ga zoom mai tin het thei ding ma ben hi chi vele chun ki zoom be seta hi chi ho vele chun to hi a design ho among lang a zoom je a chu aning lang khu ha ba ma achom na lang pa na to kha na ho chu mal din na ha kichi ta vom lo hi ti joi ga seo hin tin itiam kha na nang in hi chi khu na khial no mai le chalai double click na bolding e double click na bolding le hi chi option e khial de hi chalai align ya na betang na chi size na de ai le chalai ko na edit na bolding ngapan le chong hi nangin na dei dan na le chi khu ita bang design na dei ham chong hi density hin chong hi na dei dan dan na khial the hi in na dei lawai le tai zero a solid na na koi the hi in a hin lai chi brush ho hi chi type ma koi ji hi in opacity ong na dei ai le zero ang na koi the no mai le 100 na na koi the 100 na koi ai le chun abona thing sela do ding tina hi in ngel lai tai na kai su ai le chun mal thima blur thima na mu ding hi in aban le hi chi hi halkhat iti shading a design lang na akon dan ho a smooth ding na dei ham ko na jitan dana ding na dei ham jo na dei dan dana chi na fix in phana sa ta ai le chewa okay na me ding aban le lip stroke na bolai le chun hichlaya ama sa pa banga cho ding hi in ain la apply na bolai le chun na sim tha pa cho ding hi chi chu I sei the tin a phan ma sa pa chu I le a brush chu ichta banga jom na dei ham ai lo ai le ichta banga loom na dei ham ti ina sei wa hi na cho ai ta stroke ka koi ti brush chu a loom na dei ham ai lo ai le a jom na dei ham ti chu ina sei wa hi in chalaya ichta banga hi teri chito bang ai ke select a in a brush khat pa chei le chito bang brush hoi iti sim ding ham ai lo le ni chilanga zom ding na dei ham na ai lo vai le alum pen ding na dei ham ti ai lo la size alet aniao na dei ham hi pa chu I sei wa in ai le to pa a second na pa I sei chu le ipi kitam eti ai le a brush chu I to bang design na dei ham hi ta hi brush ai tai ti chi brush ai ai le chi brush ai tai ti na chi brush ai le aning I to bang na dei ham ti chu I sei wa na
chu pai front a ka koi chi a brush anu na lang pa khoi te ukte ai le amu chui to bang na dei ham ai lawai le amu chui to bang he lovin hi ta he apal ding na dei ham ta apal ding na dei ham ai lawai le ichilai ai rounded shape na dei ham na ita alum ding na dei ham alum ding na dei ham ai lawa la ning lang khat jom ding hi tai jom ding na dei ham hi chi ho design na chu hi chi second pa option chu iga sayo hi na hi chi chu tunia iga sei the win tin hi chi vetang hi chi laya calligraphic ki tipen chu le chi laya brush alum pa design dan asim dan pa hi in na apan le chi wa bristol ki tipen chu hi ai le chun hi chi laya a brush dan kisim kit a hin na ichi aza dan chom chom hin koi to bangam khat chu drawing theme wai le na hon na het de wa hin thil hi ijit teng le hi ta fomilim hovel in jit teng le I to bang brush ki dei ham na I to bang brush ki dei ham I to bang brush chu hoi ham aning jit na ding I to bang brush chu ki dei ham ai lo wai le amai design na ding I to bang brush ki dei ham ti o chu na het de wa hi in chi dung ju ya chu chi brush hoi ki sema hi in ei ma dei da na itiam khana among zoom ding na de ya ong le among zoom yong chu sim be the hi na among zoom yong chu among zoom ti chu hi chala ya ga be le hen hi tai a brush so hi tai tai de te chi brush ta so chi brush ya le among hi tai zoom ding na de ya ong le na among zoom long chu ichelaya ki sim the hin idai dan na design bol the he ti chu hichelai option te ni aki hit dan aki ba lo dan chu khat iga se the wentin itiam khat na confuse ai le comment na nen ki do the hin abona option yo se hichelaya option nga ise la bai tu ni pumai thumi se chai oi tai abona ki se go nang hele video ang sabi setting na het thei lo du na confuse web de wei cha abong cha ang ki se hi in itiam khanan het thim lo mai le na ichi video ai nung vet ki lang kat ki nen lang abula pa na choi ta aven lang iti ki se mai de hoi lai option na mi ham nai lo la hoi lai pen chu ami ai chung pot ham tio chun het thim lo wal ana velvet ji na ana velvet le chun chi mouse toi dam long ki vet sa gang ta ki click lo ngai po hoi ta tai khat na kang cha mong ta ti ta chu mungkin select ai ja chu na het them lo deu ka ta san pon na het them deu ka ta sanin tunia iseu chu hichlai option pa le hichlai scatter aban le chawai blaster te chan hi brister chan hi ina sei oi tain akiteng video phat le arts le hichlai pattern hi hichite ni hi isei de oi hichite ni ai teng le chun lim ho frame ho ai lo le letter ho isim teng le hichite ni brush hi poimo a hi ti chu iga sei the tin tunia sei te ni chu a hi teng le itiam khat drawing theme na hi a sketch theme na mi na hi ai le chun hi chiwang hi tunia isei yu brush so chu poimo ding na het lo ho ta hi ti chu iga sei yu hin tin itiam khat an het theme lo wa ma nen ke do no vai la anoya comment a chu ana comment win lang chi video hi hoina sa ai le chun like ana bol jin lang subscribe ki bolin lang akoma bell icon cho me le chun video tha ahung chengle nana vet na nana kizil jing the a hi ti chu iga sei the win tin itiam khana tunia isei na wa nehet mo ai lo wai le sei hin lel au ma le nin ki do thei jing ma ti chu iga sei the win tin na koi to bang ai chi cookie channel la hung du tha no ma tu ni nang dingai chi video hi ama sapen na hi a
adang jong na hiat be no mai le subscribe ki bolin lang aban le hi chi ku ki channel ho cho ana check le chun hi chi illustrator ti lawa photoshop ho software dang ho explain hong ki bol ta in hi chong chu nana vet jing the hi ti chu iga sai the hi na ka ki pa